बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया है कि जो लोग गुनाह करेंगे वो जहन्नुम में जाएंगे। लेकिन हम आखिर गुनाह करते क्यों हैं? और दुनिया में जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, यानी कि हमारे किए गए गुनाह भी अल्लाह की मर्जी के साथ ही हो रहे होते हैं। जब अल्लाह ताला हमसे गुनाह करवाता है तो ऐसे में गुनाह करने में हमारा क्या कसूर? तो हम जहन्नुम की आग में क्यों जलेंगे? ये वो सवाल है जो अक्सर लोग जिनका दीन इस्लाम पर यकीन नहीं है, बिलखुसूस मुल्हिद लोग, ये सवाल करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने एक खातून खड़ी थी और उसने भी ऐसा ही सवाल रख दिया था। चूंकि सवाल करने वाली खातून ने और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अंग्रेजी जबान में गुफ्तगू की है, लिहाजा टीम हम कदम इसका उर्दू में तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है, जिसमें किसी भी मौके पर कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। इस खातून का सवाल सुन लीजिए। Very shy, she just doesn't want to come in front or ask it herself. She says her question is about will of Allah. She says, I keep hearing everything is the will of Allah. Whatever happens is the will of Allah. And they say that everything is written already. So then where is the freedom of choice? सवाल करने वाली खातून एक गैर मुस्लिम थी और उसने वहां पर मौजूद एक रजाकार खातून की मदद से अपना सवाल पहुंचाया था और कहा था कि वो खुद कैमरे पर नहीं आना चाहती, और सवाल किया था कि अगर अल्लाह ताला ने सब कुछ पहले से ही फैसला किया होता है, हम इस दुनिया में जो भी अच्छे या बुरे काम करते हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से करते हैं, तो इसमें हमारी आज़ादी चॉइस कहाँ है? हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है। हम अच्छा काम भी अल्लाह की मर्जी से करते हैं और बुरा काम भी अल्लाह की मर्जी से करते हैं, तो हमारे बुरे कामों की सज़ा हमें क्यों दी जा रही है, जबकि हम तो ये सब अल्लाह की रजा से, अल्लाह की मर्जी से कर रहे हैं। इसी तरह से इस खातून ने यह भी कहा था कि जब भी दुनिया में कुछ अच्छा या बुरा होता है तो हम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से ऐसे ही लिखा था। जब अल्लाह ने लिखा था तो बुरा हमारे साथ क्यों होता है? लिहाजा अगर सब कुछ अल्लाह ताला ने पहले से ही तय कर रखा है तो इसमें हमारे पास कोई भी काम करने की आज़ादी कैसे हुई, जब सब कुछ अल्लाह ने ही करना होता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का गहराई के साथ तफसीली जवाब दिया था। और दोस्तों, इस खातून का सवाल जहन को चुभने वाला भी है कि आखिर अल्लाह ताला ने जब हमें ये आज़ादी ही नहीं दी कि हम बुरे काम खुद से कर सकें, अल्लाह की मर्जी से होते हैं, तो उनका गुनाह या उनकी सज़ा हमें क्यों मिलती है, जबकि ये काम हमसे अल्लाह ताला करवाता है? यही वो सवाल है जो अक्सर मुसलमानों के जहन में भी उठता है, मगर वो मुसलमान इस सवाल को उठाते नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका ईमान कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन आज आपको आपके इस सवाल का तफसीली जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक के जरिए मिलने जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे हैरान और दिलचस्प बात यह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल को बहुत अच्छा सवाल करार दिया। साथ में डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल की वजाहत भी कर दी और कहा कि ये सवाल तो अक्सर मुसलमान भी पूछते हैं और लोग अक्सर तकदीर की बात करते हैं कि तकदीर तो पहले से लिखी जा चुकी होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अगर किसी इंसान की तकदीर में लिखा है कि उसने डकैती करनी है तो डकैत का कसूर नहीं, अल्लाह का कसूर हुआ कि अल्लाह ने उसकी तकदीर ऐसी लिख दी। And this is a question not only asked by non-Muslims, even asked by Muslims. It's talking about qadar. That if it is mentioned in destiny that I'm going to rob, and if I rob, who's to blame? Allah is to blame. जिस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे थे कि इसका इल्जाम, हर गुनाह का इल्जाम अल्लाह पर जाता है, सवाल करने वाली खातून शरारती अंदाज में मुस्कुरा रही थी और उसे लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास शायद कोई जवाब नहीं होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सवाल का बहुत वाज़ेह और सीधा सा जवाब यह है कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह की जानिब से बनाई गई तकदीर पर यकीन रखे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उससे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तकदीर होती क्या है, और उसके लिए मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फर्ज कीजिए आप एक सफर कर रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी एक बड़ी सड़क पर दाखिल होती है जहां पर 3 लेन्स बनी हुई हैं, लेन ए, लेन बी, लेन सी। आप जो ही उस बड़ी सड़क पर आते हैं तो आप लेन सी पर चले जाते हैं। यहाँ पर आपके लेन सी पर जाने से मुताल्लिक अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में लिखा हुआ था और ये पहले से तय था, अल्लाह को मालूम था कि आप लेन सी पर जाएंगे। लेकिन आप लेन सी पर क्यों गए जबकि ए और बी भी वहां पर मौजूद थी? आप लेन सी पर इसलिए गए क्योंकि आपने खुद फैसला किया कि आप लेन सी पर जा रहे हैं। अब ये बात आपकी तकदीर में पहले से कैसे लिख दी गई? क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को इल्मे गैब है। अल्लाह ताला पहले से जानते हैं कि जब तुम जिंदगी के इस मोड़ पर पहुंचोगे तो वहां पर तुम लेन सी का इंतखाब करोगे। यानी कि हम दुनिया में जो भी काम करते हैं ये हम इसलिए अच्छे या बुरे काम नहीं करते कि अल्लाह ने लिख दिया होता है कि हमें करना है, बल्कि हमने वो काम तो बुरा करना ही होता है, लेकिन अल्लाह ताला को पहले से मालूम होता है कि ये शख्स फलां दिन फलां तारीख पर उस मौके पर ये गलत काम करेगा, तो अल्लाह ताला पहले से ये काम लिख देते हैं।
کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے اور آنے والے وقت کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. For example, if you come at a crossroad, there are 4 roads, A, B, C, D. You can choose any. You choose road C. So Allah knows in advance that when you come at crossroad, you will choose road C. So Allah writes, when the person comes at the crossroad, he will choose road C. So it is not because Allah is writing that you are choosing, because you will be choosing, Allah is writing. Allah has ilm ghaib. He has knowledge of the future. He writes in advance. After you choose road C, لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ تقدیر جو اللہ کی جانب سے لکھی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لکھ دیتے ہیں ہم نے وہ کرنا ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں وہ لکھتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کر رہے ہوں گے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ انجینئر، ڈاکٹر یا پھر بینکر بننا چاہتا ہے، ان میں سے اس کے سامنے یہ سارے آپشنز رکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ شخص انجینئر بنتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو کہا کہ انجینئر بنو، لیکن اس نے اپنی چوائس اور اپنی آزادی کے ساتھ انجینئر بننے کی ٹھانی، اور یہ بات اللہ کو پہلے سے معلوم تھی، اسی لیے اللہ نے تقدیر میں لکھ دی تھی. تقدیر کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ 2 مثالیں بیان کیں، اور یہ 2 مثالیں سننے کے بعد ہی سوال کرنے والی غیر مسلم خاتون کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کو سمجھ آنے لگ گئی ہے، اور اس کی وہ شرارتی والی ہنسی اب غائب ہو گئی تھی. لیکن دوستو یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں برے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں روک کیوں نہیں لیتے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے متعلق بھی ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر کمرہ امتحان ہے، سب بچے امتحان دے رہے ہیں، اور وہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں. اگر کوئی لڑکا وہاں پر 4 لکھنے کے بجائے 5 لکھ دیتا ہے اور اسی کا کلاس ٹیچر نگران کے طور پر جب وہاں سے گزرتا ہے اور وہ یہ بات دیکھ لیتا ہے، تو کیا ٹیچر اس موقع پر سب کے سامنے روک کر کہے گا کہ بیٹا 2 + 2 4 ہوتے ہیں، 5 نہیں، آپ نے غلط لکھا ہے، ٹھیک کر لیجئے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ امتحان میں ہے، اور جب کوئی شخص امتحان میں ہوتا ہے تو اس کی مدد نہیں کی جاتی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو ایک امتحان بنایا ہے. قرآن پاک کی سورہ ملک چیپٹر نمبر 67 آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، ایک آزمائش ہے. اب جب آزمائش کے موقع پر کوئی شخص برا کام یا غلط کام کرنے جا رہا ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ وہیں پر اس کو روک دیتے ہیں تو ایسے تو اس کے ساتھ اس آزمائش یا اس امتحان میں یہ تو نقل کروانے والی بات ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز کوئی بھی شخص اللہ کی جانب سے کیے گئے انصاف پر سوال نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ اس نے اس دنیا میں غلط کام کیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب کسی شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ ہرگز یہ نہیں کہے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں نے نیک کام کیے تھے، مجھے جنت میں جانا چاہیے، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، ایک بار پھر اس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں وہ برے کام نہ کروں اور نیک کام کروں تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں. یعنی کہ اس روز لوگوں کو اللہ کے کیے گئے عدل اور انصاف پر مکمل یقین ہوگا. you can easily change it. For example, if in a classroom, in the mathematics examination, the teacher gives the paper 2 + 2 is equal to how much? Now why she is supervising? The student writes 2 + 2 is equal to 5. The teacher will not correct, the teacher can correct. But if the teacher corrects, you will say the teacher is unjust. If teacher says don't write 5, write 4. All the other students will, this is examination. Why are you interfering? So if Allah wants, He can change. But because He has given you free will, He is letting you take your decision. So this life is a test for the ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے کہ وہ اچھے کام کرے یا برے کام کرے، اور انسان کو یہ آزادی حاصل ہے، اسی لیے وہ اشرف المخلوقات ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. لہٰذا اس دنیا میں ہم جو بھی برے کام کرتے ہیں اس کا ذمہ دار اللہ ہرگز نہیں ہے. تقدیر میں لکھا ہوا اللہ کی جانب سے اس لیے پہلے ہوتا ہے کہ اللہ کو علم غیب ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ آج اس وقت جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ویڈیو ختم کرنے کے بعد کون سا گناہ کرنے جا رہے ہیں. اب یہ ان لوگوں پر ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا جواب مکمل کر چکے تھے، مگر سوال کرنے والی خاتون طنزیہ سی ہنسی اور مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے مائکروفون کے سامنے سے ہٹ رہی تھی. یہ مناظر آپ دیکھ لیجئے. free will. He can if he wants. The Quran says not even a leaf can fall without the permission of Allah. So whatever happens, happens with Allah's free will, but the decision is yours. And based on that, you will be rewarded or punished. Hope that answers the question.
We'll have the next question. दोस्तों ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए बहुत अहम था, इसीलिए उन्हें वजाहत के साथ बयान कर दिया था। टीम हम कदम ने इसका उर्दू जबान में तर्जुमा आपके लिए पेश किया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपके जहन में भी कभी ऐसे ख्यालात आया करते हैं, और अगर हाँ तो आज आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।